check. I'm assuming Brother Albert is on. Hopefully I turned it on. Make sure that our power button is going and glowing. Over here. Is it going to be here? Hello, check. Do you see me? Do I need to hit the power button? Oh, this one? Until I see a green light? Yeah. Do you have a green light on your smoke down? Vibration. Okay, good. All right. Well, good morning, everybody. Welcome back to church. Let's all stand if we could, please. I'm sorry we don't have a pianist, but we will do the best we can a cappella. Let's see here. All right. Make sure the first hymn for today is Rescue the Perishing. Let's go. Rescue the perishing, care for the dying, snatch them in pity from sin and the grave. Weep for the erring one, lift up the fallen, tell them of Jesus the mighty to save. Rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful, Jesus will save. Though they are slighting him, still he is waiting the penitent child to receive. Plead with them earnestly, plead with them gently. He will forgive if they only believe. Rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful, Jesus will save. Down in the human heart, crushed by the tempter, feelings lie buried that grace can restore. Touched by a loving heart, wakened by kindness, chords that were broken will vibrate once more. Rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful, Jesus will save. Rescue the perishing, duty demands it. Strength for thy labor the Lord will provide. Back to the narrow way, patiently win them. Tell the poor wanderer a Savior has died. Rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful, Jesus will save. Español. Ama a tus prójimos, piensa en sus almas. Diles la historia del buen Salvador. Cuida del huérfano, hazte su amigo. Cristo es Padre y fiel Salvador. Habla un crédulo, mira peligro. Dios le perdonará, Dios le amará. Aunque rechazan, le tiene paciencia hasta que pueda les dar la salud. Venle los ángeles cerca del trono, vigilarán les con solicitud. Habla un crédulo, mira peligro, Dios le perdonará, Dios le amará. Habla a tus prójimos, Cristo te ayuda, Dios fortaleza gustoso dará. Él te bendecirá en tus esfuerzos, a gloria eterna Él te llevará. Habla un crédulo, mira peligro, Dios le perdonará, Dios le amará. Let's begin with a word of prayer. Father God, thank you that you've given us the power to deliver souls through Jesus Christ. Padre, gracias que tú nos has dado el poder de llevar las almas a Cristo a través de Jesucristo. And this morning we pray, Lord God, that people will give their lives to Christ Jesus at all three campuses. Que esta mañana todos puedan tener sus almas frente a Cristo en los tres diferentes lugares. Lord, for the people that are wanting, is the decision really worth it? Let them be assured today that every decision that we make for Jesus Christ is worth it. Que hoy tengan esa certeza que toda la decisión que se hace por Jesucristo vale la pena. We pray for an overflow of the Holy Ghost and the Word of God, which we don't deserve. Pedimos que nos llenes con el Espíritu Santo a través de tu palabra, algo que no merecemos. And we thank you for your goodness unto us, Father. Y damos gracias por la misericordia que tienes con nosotros. In Jesus' name we pray. En el nombre de Cristo oramos. Amen. Amen. All right, you may be seated. Pueden tomar asiento. I have a few announcements before we get started for today. Los anuncios de esta mañana. All right, we are counting down the days before we move out of the Pinole Valley High School, and we're going to be at the San Pablo Community Center for 2 Sundays.
Vamos a estar en el Centro Comunitario de San Pablo por 2 fines de semana. Okay, and pray with me if you would, with our communication with the Little Trees School in El Cerrito. They're a little bit slow about their communication with me. Y ore por la comunicación con la escuela que está en el Cerrito porque es un poco lenta la comunicación con ellos. The school in El Cerrito, we're going to start meeting there in November. Vamos a iniciar las reuniones ahí en el mes de noviembre. And I prefer not to have to do an emergency search for a new property in case they say, "Oh, Brother Justin, we prefer that you didn't meet at our property." Y preferiría no tener una alternativa y que ellos no nieguen la estadía en ese lugar. Okay, but that's for our property situation so far. Y esta es la situación de la propiedad por el momento. If we just have to take over a park somewhere in San Pablo, we'll low key do that. Okay, I mean, if they can't kick out the drug addicts, I don't think they're going to kick out church people. Okay. Si tenemos que utilizar un parque en San Pablo, lo haremos porque no creo que nos saquen de ahí. Okay. All right. Next couple announcements. Hermana Gloria has several cards that we're circulating. La hermana Gloria tiene 2 tarjetas que estamos circulando. Those of you know that Brother Jerry passed away the same day that we had service 2 weeks ago. Ustedes saben que 2 semanas atrás el hermano Jerry falleció el mismo día que teníamos un servicio. And I hope you'll sign the card if you haven't already and show mercies and sympathy to Mrs. Michelle and her daughter Jamie. Y si no ha firmado la tarjeta, hágalo. Es para mostrar simpatía y condolencia a Jenny y la esposa del hermano. Last year, most of you know that Mrs. Michelle had injured her shoulder and she was caring for her mother at the same time. Como ustedes saben, la hermana Michelle tenía problemas con su hombro y al mismo tiempo tenía que estar también lidiando con su mamá. And then, this year for 6 months, she was at Jerry's bedside basically every single day after he had his surgery, and especially when things became worse. Después de la cirugía, ella ha tenido que estar al lado de la cama del hermano Jerry por prácticamente 6 meses después de haber tenido cirugía. So if you could sign that card if you haven't done already. Si no ha firmado la tarjeta, lo podría hacer, por favor. Even if Mrs. Michelle doesn't respond to you by text or whatever like that, she does know that we love them and care for them. Aunque si le envía textos a la hermana Michelle y ella no responde, ella sabe que nosotros tenemos ese aprecio por ella. Also, if you keep the DeLoro family in your prayers, también si mantiene a la familia DeLoro en sus oraciones. Hermana Delia's sister Marilyn passed away a few months ago. La hermana Delia falleció meses atrás. Okay, her sister Marilyn passed. Ella se llama Marilyn. Fortunately, she was saved. Afortunadamente, ella había encontrado salvación. But keep in your prayers Visitación DeLoro. Pero mantenga en sus oraciones a Visitación DeLoro. She had pneumonia. Ella ha tenido neumonía. For the most part, she's recovered. Está recuperándose. But she's still not yet a believer in Christ yet. So pray for her about that. Aún no ha tenido salvación personal. Ore por ello. Okay. Now, I would do this towards the end, but I think it would be a good opportunity to promote missions conference right now as well. También estamos promoviendo la conferencia de misiones en este momento. Okay. Missions conference will be Wednesday the 26th through Sunday the 31st this year. Inician el día 26 hasta el 31. Okay. We want you to be able to come for that. Y queremos que usted sea partícipe de ello. It'll be a good opportunity to see our laborers in different fields around the world. Es una buena oportunidad para ver los líderes que están alrededor del mundo. And we have 5 excellent missionary families that are coming from, one from New Zealand, one from Tajikistan. Hay múltiples familias de misioneros que vienen. Hay una familia de Tajikistán, la otra familia viene de Nueva Zelanda. Okay, I mean we've got some that have
we've got one man coming from Venezuela. They've planted 25 churches in the years that they've been there. Una familia que viene de Venezuela que han plantado 25 iglesias desde el punto que han llegado ahí. Okay, now I know it's a haul to come from San Pablo down to San Leandro, but if you can make it on any of those nights, we'd sure love to have you. Y es difícil viajar de San Pablo a San Leandro, pero si puede hacer uno de esas noches, va a vale la pena. Okay, just food for thought. We support nearly 40 missionaries alone, just in the Southeast Asia and the Australia South Pacific region. Y damos soporte a 40 misioneros que están en el área de CDRs again. In Southeast Asia and En Australia. el sur de Asia y en Australia. Okay, we're talking areas that are particularly hostile to the gospel as well. Y tiene que recordar que estas áreas son áreas consideradas restringidas al evangelio. The majority of our missionaries, I'm talking about 99% of them, they're good missionaries. They win souls. They're developing local leaders who can pastor the churches. Son muy buenos misioneros, están ganando almas, están desarrollando líderes a los cuales ellos están poniendo a cargo de las iglesias. Okay, sometimes people say, well, I heard about a missionary who did such and such a bad thing. Muchas veces se escuchan los testimonios negativos de los misioneros. The majority of the missionaries that Heritage Baptist supports are planting churches, winning souls, and holding effective prayer meetings, just so you know. La mayoría de misioneros que Heritage les da apoyo están haciendo lo que deben de hacer. And so I'll talk more about how you can get involved the next two Sundays from here. En los próximos sábados, domingos voy a estar hablando acerca de cómo envolverse en este programa. All right. Well, let's all stand if you're able. De pie. And our next hymn will be Now I Belong to Jesus. Para cantar el siguiente himno. Here we go. Jesus, my Lord, will love me forever. From him no power of evil can sever. He gave his life to ransom my soul. Now I belong to him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Once I was lost in sin's degradation. Jesus came down to bring me salvation. Lifted me up from sorrow and shame. Now I belong to him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Joy floods my soul, for Jesus has saved me, freed me from sin that long had enslaved me. His precious blood he came to redeem. Now I belong to him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Español. Cristo el Señor me ama por siempre, mi vida guarda eternamente, vence el pecado, cuida del mal, ya pertenezco a él, ya pertenezco a Cristo, él pertenece a mí. No solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Cristo bajó del cielo a buscarme, cubierto de pecado encontróme, me levantó de vergüenzas mil, ya pertenezco a él.
Ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Gozo indecible inunda mi alma, ya libertado estoy mi vida, llena está de felicidad, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Okay, let's grab our Bibles and open to Isaiah chapter 49. En sus Biblias, Isaías capítulo 45, 49, excuse me. capítulo 49. Brother Carlos, I don't know about you. I woke up at 3:30 and I couldn't really go back to sleep last night. Slept around I don't know what it was. All right, well, we're going to read verses 3 through 5 in English first. Versículos de 3 al 5. All right, here we go. Are we English speakers? You good? Isaiah chapter 49? Yes. All right, here we go. 1, 2, verse 3. And said unto me, Thou art my servant, O Israel, in whom I will be glorified. Then I said, I have labored in vain, I've spent my strength for naught, and in vain. Yet surely my judgment is with the Lord, and my word with God. And now said the Lord that formed me from the womb to be his servant, to bring Jacob again to him. Though Israel be not gathered, yet shall I be glorious in the eyes of the Lord, and my God shall be my strength. You may be seated. Okay, so you might be reading this, you're like, Brother Just, I have no idea what I just read. Quizá usted está leyendo esto y dice, "Bueno, Justin, no sé lo que he leído." So the prophet Isaiah, he prophesied during about 4 or 5 kings in the southern kingdom of Judah. Él aquí ha profetizado en el segundo rey de Judá. The first king that he served under was a king named Uzziah. El primer rey con el cual él estaba sirviendo fue el rey Uzziah. Now, Uzziah was a good king until he tried to steal authority from the priests. Él era un buen rey hasta que él trató de quitarle la autoridad a los sacerdotes. And he tried to offer incense. That was a duty reserved only for the priests. Y él trató de ofrecer incienso, algo que solo estaba permitido hacer a los sacerdotes. So God punished him by giving him leprosy. Entonces Dios lo castiga dándole lepra. As a leper, he was not able to enter into the public sphere of Jewish life. Como leproso, él no podía ser partícipe de la vida de los judíos. Which means he couldn't even go to the temple. Lo que quiere decir de que él no podía estar en el templo. Imagine being so sick that you're not even allowed to go to church. Imagínense que está tan enfermo que ni siquiera puede ir a la iglesia. Now, Uzziah had a son named Jotham who took the throne after him. Ahora, él tuvo un hijo que se llamaba Jotham, que también le quitó el reinado. And Jotham, his attitude was, well, Dad couldn't go to church, so couldn't go to the temple, so I'm not going to go to the temple. Y la actitud de él era de que si su padre no podía ir al templo, él tampoco lo haría. You know, it just goes to show that if the leaders don't do it, the followers generally don't do it. La lección aquí es de que si los líderes no lo hacen, los que están siguiendo al líder tampoco lo hacen. But leaders stand apart from the followers. I mean, if the followers don't attend the temple, you can guarantee the leaders probably don't either. Y esto es lo que separa al líder de los seguidores, que si el líder no está yendo al templo, tampoco lo harán los seguidores. Now, you're going to read in your Bible where you say, well, what's the big deal? Why is it a problem if people burn incense in the high places? Y usted dirá, ¿cuál es el problema si las personas estaban quemando incienso en los lugares altos? Now, when the Canaanites used to live in the land, they would worship their false gods and do pagan practices in these high hill areas called high places. Y era porque cuando hacían las prácticas los paganas,
las hacían en estos lugares altos. And when the Israelites came into the land, they were supposed to cut these high places down and desecrate them. Y cuando los israelitas vinieron a la tierra, una de las tareas que ellos debían de hacer era eliminar estas prácticas y también los lugares donde las hacían, But they never did. pero nunca lo hicieron. So the Israelites came in, they just said, hey, these are nice false gods, let's just start worshiping them ourselves. Y entonces al final del día ellos terminaron adorando a estos dioses también. Jotham had a son named Ahaz, Jotham tuvo un hijo que se llamaba Ahaz. or Ahaz, depending on what version of the Bible you have. And Ahaz, he was a terrible king. Él es un rey terrible. I mean, this guy, he took money out of the temple to bribe the Assyrians. Él tomó dinero del templo para poder sobornar a los asirios. We have a problem with that where our previous president, he gave the Taliban $85 billion of military equipment. Tenemos un problema como ese, donde el presidente anterior le dio en equipo una gran cantidad de dinero a los de Talibán. Okay, I don't think that, I mean, maybe they're trying to hope that the Taliban will pick a fight with Iran, but I don't know. I mean, there has to be a positive outcome for the Taliban if they do that. Y quizá la idea era de que en un determinado momento atacaran a Irán, pero quizás tiene que haber algo positivo para que eso acontezca. So when the Assyrians occupied Judah, Ahaz, he goes up to Damascus. Cuando los asirios comenzaron la ocupación de Judá, él se fue a Damascus And he sees a pagan altar in Damascus. y ve un altar pagano en Damascus. And he tells the chief priests in Israel, in Judah, make me the exact same type of altar and put it in the temple in Jerusalem. Y él pide que hagan una réplica de lo que vio y que lo pongan en el templo en Jerusalén. Okay? And, he filled Jerusalem with every idol that you can imagine. Y usted puede imaginar cualquier ídolo que existiese, él lo trajo a Jerusalén. I think the guy even burnt his firstborn son as an offering to the idols. Creo que él fue uno de los que quemó a su primogénito como ofrenda a los ídolos. And, the temple fell into so much disrepair. Y el templo decayó de una forma muy grande. Okay? And King Ahaz, he was just a really bad king. Él prácticamente fue un rey muy malo. Okay? Hezekiah was a good king, but he made several mistakes. We learned about that a few months ago. Ezequías fue un buen rey, pero cometió varios errores. I mean, the Lord delivered him from the Assyrians and healed him from his boil or the ulcer, whatever he had. Él fue sanado de la úlcera que tenía y también lo libró de los asirios. But he gave treasure to the Assyrians. Pero él entregó el tesoro a los asirios. And then his pride got the best of him. Y luego él también tenía demasiado orgullo. He showed the Babylonians all his treasure and all his weapons. Porque él enseñó a los de Babilonia todos los tesoros y todas las armas. So then Hezekiah dies. He has a son named Manasseh. Luego cuando él muere, tiene un hijo que se llama Manasseh. And Manasseh, he was a bad king. Y él también, por consiguiente, fue un rey malo. Tradition says that Manasseh took the prophet Isaiah, put him in a hollow log, and then sawed the log in half. Y la tradición habla acerca de lo que él hizo con el profeta Isaías. He said, I've had enough of this preaching business. I've had enough of your biblical prophecies. Él estaba cansado de la predicación y de las profecías. And you read Isaiah's prophecies, it deals with the sins and idolatries of both Judah, the southern kingdom, and Israel, the northern kingdom. Y usted ve lo que trataba las profecías era acerca del pecado de Israel y de la otra tribu de Judá. The rise and the fall of various nations around them. Y cómo se habían levantado y caído las naciones alrededor. The coming Messiah. El retorno del Mesías. The coming kingdom. El futuro reino. Someone once said that the book of Isaiah is the Bible in miniature. Alguien dijo que el libro de Isaías es la Biblia en miniatura. And those of you who ever read the book of Isaiah, you can tell the longer that the book goes, it becomes more apocalyptic in its message. Y para los que han leído este libro, dentro de más lees, se da cuenta la introducción apocalíptica que se va convirtiendo. Now, I don't know if you realize this, but the times that we are in, it's almost just like the days of Judah and Israel.
Y no sé si usted lo ha notado, pero los días en que vivimos el día de hoy es similar a lo que vivía Israel y Judá, Political and personal turmoil. que había muchos problemas políticos alrededor. But when these problems happen, is God the first one in your thoughts? Pero la pregunta es si cuando hay todo este tipo de problemas, ¿es Dios quien está primero en su mente? Because you look at this passage here, I mean, it's all about Jesus Christ. Porque si usted nota este pasaje aquí, está hablando siempre de Jesucristo. Okay, and when Isaiah is saying this, he could be very well saying this during the time of Hezekiah, or right when Manasseh is starting to get on the throne, and Manasseh is getting angry with his preaching. Y esto pudo haber pasado en el tiempo de Ezequiel o en el tiempo del rey Manasa, cuando él estaba enojado por la predicación que estaba escuchando. But when bad things happen, is God the first one you think about? Pero cuando las cosas negativas le acontecen, ¿es Dios en quien usted primero piensa? Usually when bad things happen for Christians, Bible reading, prayer, and Bible reading and prayer are usually the first things to go. Y cuando cosas negativas están afectando a un cristiano, lo primordial es estar en lectura bíblica y oración, es la primera dosis. I mean, when you get sick, don't stop taking the medicine. Porque cuando se enferma no deja de tomar la medicina. I mean, if you're still hungry, continue eating. Si tiene hambre, tiene que comer. And then after people stop their private time with God, then they stop giving, they stop soul winning. Porque cuando las personas comienzan a dejar ese tiempo privado con Dios, dejan de ganar almas, dejan de diezmar, ofrendar. I mean, they don't want to finance what they don't believe in. They don't want to introduce someone they don't love. Ellos no quieren financiar algo en los cuales ellos no creen y no quieren presentar el evangelio también a alguien más. Then you notice that, hey, Brother Justin, he missed serving today. Y ahí es cuando comienzan a notar que de pronto comienzan con falta de asistencia. Pretty soon, hey, Brother Justin was here this week, but he missed like 2 or 3 weeks in a row here. Y pronto ve que los de una semana desaparecen 2 semanas. But then, even though Brother Justin leaves church, you still see him at the Chinese market. Hey, Brother Justin, how you doing? Pero aunque desaparecen de los servicios, todavía los puede ver en el mercado local. I mean, people still go to school, they go to work, they still go to their hobbies, but they leave off all the spiritual things. Y las personas continúan con todo lo que tienen que hacer, escuela, trabajo, pero todo el lado espiritual lo abandonan. But because God didn't deliver them at the time that they wanted or in the way they wanted, they stopped believing Him. Porque Dios no los ayudó en el tiempo que ellos querían o como querían, entonces dejan de creer. I don't get my theology from YouTube, but there's a pretty good video that I saw. No tomo mi teología de YouTube, pero hay un buen video que vi. When God created the grass, He said, let the earth bring forth the herbs. Cuando Dios creó el pasto, Dios dijo que salieran las hierbas. When he created fish and the whales, He said, let the sea bring forth the fish. Y cuando él creó el área marina, dijo que el océano tenía que producir los peces. If you take a plant out of the dirt, the plant withers and dies. Si usted toma una planta fuera de la tierra, muere. What happens if you take a fish out of water? Y lo mismo con los peces. Eventually the fish dies. Eventualmente el pez muere. So look at what Genesis 1:26 says. Let us make man in our image. Vea lo que Génesis dice de que hacer al hombre a imagen y semejanza. What happens if you detach a man from God? ¿Qué sucede si usted saca al hombre de la presencia de Dios? He dies. Él muere. Now he may not be 6 feet under, Quizá no esté bajo tierra. but when he dies, no one's gonna remember him. They just want his assets. They want all his inheritance. Nadie va a recordarle. Lo único que quieren es sus posesiones. And yet there's people who didn't make much money. Nobody knew their name, but they were good Christians with a good testimony. 250 people show up at their funeral. Pero hay personas que no tienen muchas posesiones, pero tienen un buen testimonio y cuando fallecen 200 o 300 personas llegan al funeral. And they show up because they remember the good testimony that man or that woman had. La razón por la que llegan es porque recuerdan el buen testimonio que esa persona tuvo. And then there's some people, they're sitting upon millions or billions. There are millions and billions, nobody knows where it goes to, and 3 people. No, you can't even get 3 people to go to their funeral. Y hay muchas personas muy acaudaladas que ni siquiera se sabe a dónde va su fortuna y 2 o 3 personas son las que llegan al funeral.
Hey, here's a fact, beloved. The Christian life only works if you hold on to Jesus Christ to the very end. Y la vida cristiana solo trabaja si usted se mantiene en Cristo hasta el final. Okay? Now, you're not going to lose your place in heaven if you deny Jesus Christ right now. No va a perder su lugar en el cielo si usted niega a Jesucristo ahora. But your final growth and seeing God deliver you will not happen if you let go of Him right now. Pero su crecimiento no va a desarrollarse si usted le abandona ahora. Okay, me and Hermana Elida were talking about, me and Hermana Elida and Brother Charles, we were just talking about investments a few minutes ago. Con la hermana Elida y el hermano Charles estamos hablando de inversiones unos minutos atrás. And the thing about a certificate of deposit, you cannot pull your money out before the 4 or 5 month period. Y una cuenta de depósito generalmente a término no puede sacar el dinero hasta el tiempo estipulado. If you do, there's going to be penalties. Porque si lo hace hay penalidades. You're not going to see your investment appreciate to the value that it should. No va a haber la inversión a tomar la precisión que debería de ser. Okay? I mean, I plan to hold on as long as I can until my children move out. Y yo espero estar bien hasta que mis hijos salgan de casa. Hey, right now in your Christian life, you need to hold on until Jesus Christ moves you out. Y en su vida cristiana usted tiene que mantenerse en Cristo hasta que llegue el final de su vida. And because you're here, He's not moved you out yet. Y porque usted está aquí, usted no se ha movido. Hey, I want you to notice how we must fall upon Jesus Christ even during hard Quiero times. que veamos cómo mantenernos en Cristo aún en los tiempos difíciles. Number one, I want you to notice that Jesus Christ is our weapon. Y como punto número uno, quiero que vean que Cristo es nuestra arma. Spanish speakers, you're going to read verses 1 through 3 with me. En español leemos versículos del 1 al 3 en el capítulo 49. Spanish speakers, are we ready? ¿Estamos listos? Ok, estamos silenciosos. Ok, 1, 2, versículo 1. Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba, y me dijo, mi siervo eres, Israel, porque en ti me gloriaré. This is Jesus Christ actually speaking here in this passage. Y aquí es Jesucristo hablando. I mean, the sword that goes out of Jesus' mouth is interesting. It kills and it gives life. Es interesante la espada que sale de la boca de Jesucristo que da vida y también mata. You know, if we break the commandments, you know, the penalties against us. Porque si rompemos los mandatos, la penalidad es en contra de nosotros. But if we keep it, it will give us encouragement and strength for the next step. Pero si la mantenemos, nos da la fortaleza para el siguiente paso. Okay? Verse 2, the Bible says that the Father made Jesus as a weapon. En el segundo versículo habla de que el Padre lo hizo como un arma, A piercing arrow to be released when the time is right. algo que va a soltarse cuando el tiempo es apropiado. Now, you know, for those who have done any type of target practice, whether you've gone to the pistol range or archery, you generally only shoot when your target's in sight. Y generalmente los que han ido a prácticas de tiro solo dispara cuando puede ver el objetivo. So Jesus Christ was revealed to the world when the world was ready for Him. Y cuando Jesucristo fue revelado al mundo era cuando el mundo estaba preparado para ello. Okay, you think about I don't know how many of you have ever studied languages, but the Greek language is one of the most accurate languages in the entire world. Si usted ha estudiado lenguajes, el lenguaje griego es bastante interesante alrededor del mundo. Okay, it's one of the most exact languages. Porque es muy preciso. Okay, at the time when Jesus was living, much of the world, they spoke Greek on that side. Even the Romans had to learn Greek. Cuando Jesucristo nació, aún los romanos tuvieron que aprender el griego, era algo que predominaba. And that actually helped with the spread of the gospel. Y esto fue lo que ayudó con que se pudiera desenvolver el evangelio. You take an accurate language like the Greek language, and you could easily translate it into the many other languages in which the Bible was translated. Porque el tomar la base como el griego es muy fácil traducir a todas las otras
lenguajes que hay alrededor. Now, those of you who know your Bibles, I think, I don't know when Jesus Christ is coming back, but it will be very soon. Para los que conocen su Biblia, no sé cuándo Cristo retorna, pero creo que es muy pronto. In the 1940s, the British mandate set up the nation of Israel. En los 40 el mandato fue iniciar la nación de Israel. And that completely changed the mentality of prophecy in the 1940s because people never expected the nation of Israel to be created again. Y eso cambió totalmente la mentalidad de profecía en los años 40 porque nadie esperaba que renaciese Israel nuevamente. Now the West has a lot of involvement with Israel. Ahora este lado del mundo tiene mucha inversión en Israel. Whether you agree with it or not. Esté o no esté de acuerdo. Christ will be revealed again soon when people least expect it. Y Jesucristo una vez más va a ser revelado cuando menos se espera. I mean, did you know that a while ago people did not even speak Hebrew? ¿Sabe que tiempo atrás las personas no hablaban hebreo? I mean, all the Jewish community where they were living, they spoke the local language wherever they were dispersed. En el lugar donde estaban los judíos, el lenguaje que usaban era el lenguaje local donde se encontraban. Okay, I mean, all your Ashkenazi Jews, they spoke Yiddish. Había una región de judíos que hablaban Yiddish. All your Arabic Jews, they spoke some dialect of Arabic or Aramaic. Los que estaban por el lado árabe hablaban un dialecto arameo o lo que fuese local. All your Persian Jews or Jews living in the Stan nations, they all spoke some dialect of Persian. O los que estaban en otras partes hablaban persa. But now they all came back together and a committee was formed. Let's revive the Hebrew language. Pero cuando se reunieron otra vez, fue un comité que se unió para poder establecer el hebreo una vez más. I mean, the world that we live in is so incredible that you could take a gospel video and translate it into any known language right now at this time. En este punto en que estamos, puede tomar un video con el evangelio y traducirlo a cualquier lenguaje que usted desee o quiera. People always say, well, how is Jesus going to save people who don't know his name? Y muchos se preguntan cómo Jesucristo puede salvar a alguien que no conoce. That's funny because 98% of Papua New Guinea claims to be Christian. Y es increíble porque en Papua Nueva Guinea 90% claman ser cristiano. Now, they may not all be saved, but they at least have access to Jesus somehow in some way. Quizá no todos son salvos, pero tienen el acceso de una u otra forma. Okay, and don't get me started about Brazil. Okay, they've had Christianity, some form of Christianity or Catholicism even longer than Papua New Guinea. Y por ejemplo, Brasil tiene ese conocimiento mucho más antes que Papua Guinea. So that excuse, that doesn't fly. Entonces eso no es una excusa. Okay, even the people in Northeast India, they had visions of a missionary, a European missionary coming to their community to tell them about Jesus Christ. Aún en áreas remotas de India tenían visiones de misioneros que llegaban a compartirles el evangelio. I mean, I can't think of a better time for Jesus Christ to come back than now. Creo que este tiempo es el que reúne todas las condiciones para el retorno de Jesucristo una vez más. He's ready to come back. We better be ready. Él está listo para retornar y tenemos que estar preparados. But here's the thing: Jesus will not be revealed by our own will or by our own conjurations. Y Jesucristo no va a ser revelado de acuerdo a nuestra voluntad. Okay, our Jehovah Witness friends, they said, well, Jesus Christ is going to come back in these set years. Los testigos de Jehová tienen una fecha específica donde ellos creen que Jesucristo viene. And he never came back physically. Y nunca vino en ese tiempo. So then they lost a lot of members and the Jehovah Witnesses had to keep updating their theology. Y basado en eso perdieron muchos miembros. Entonces tuvieron que actualizar su teología. He's not going to show up when we want. He's going to show up when he wants. Él no va a revelarse cuando nosotros queremos. Él lo va a hacer cuando es el tiempo apropiado. Sam Davison from Oklahoma City, he said something really insightful when he was here. Sam Davis dijo algo bastante interesante cuando estuvo aquí. It is presumptuous for us to want Jesus to come back in our light affliction here in America when he's not come back for the Christians in Pakistan in their hard affliction. Que es ilógico para los cristianos que viven en América esperar que Jesucristo venga cuando pensamos que tenemos muchos problemas y nos olvidamos de cristianos que están viviendo, por ejemplo, en el área de Pakistán. Okay. Now, verse 3, Jesus is called Israel.
En el verso 3, Jesucristo es llamado Israel. Okay, not the imperfect nation state, but you have to know what the name of Israel means. No lo imperfecto de Israel, pero tenemos que entender lo que significa esta palabra. Okay, those of you who read Genesis chapter 32, you know the name Israel means power with God. En Génesis 32 se define que Israel quiere decir poder con Dios. You read Genesis chapter 32, where Jacob would not let God go, God in the form of an angel. So God just said, all right, well, I'm just going to dislocate your hip. Entonces en Génesis es donde está documentado cuando Jacob peleó contra el ángel que era Dios y ahí sufre un dislocamiento. Now, here's the funny thing. Jacob had to earn his power with God. Aquí es interesante porque Jacob tuvo que obtener ese poder de Dios. Jesus has always had power with God. Jesucristo siempre ha tenido ese poder de Dios. You're going to meet people that always ask, is Jesus really God? Philippians 2 tells you that he is. Y las personas siempre se hacen esa pregunta de si Jesucristo es Dios y en Filipenses 2:5 lo revela. Here, English speakers, this is too good a passage. We have to read it out loud. Here we go. Philippians 2. Here we go. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Wherefore God also hath highly exalted him, and given a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven and things in earth and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Hey, Jesus Christ is God in human form. Jesucristo es Dios en una forma humana. Okay? I don't understand how people can read the Bible and say, I found all the passages which says that Jesus is not God. You never read Hebrews chapter 1. Y no se puede entender cuando las personas lo niegan porque está declarado en Hebreos capítulo 1. In Hebrews chapter 1, God the Father says, God, thou art my son. Y cuando Dios habla que Dios Padre habla de su Hijo. John chapter 1, Jesus is the universal controller, the Logos, the Word. Y vemos ahí como Jesucristo es el que controla, es el Logos. He is our weapon for an unbelieving world. Es nuestra arma para un mundo incrédulo. He is God's servant to accomplish His will. Él es el servidor que viene a llenar la voluntad de Dios. You know what? God chose Jesus when we got people that are choosing themselves. I am a Messiah. No, you're not. You're nobody. You're going to be nothing when you die. Jesucristo Dios eligió a Jesucristo como el Mesías, no a cualquiera que se autonombra. When Kanye West dies, his assets will become somebody else's. Cuando Kanye West muera, todo lo que posee van a pasar a otra persona. And all the blasphemy that man has ever said, I don't care if he had a Christian era, okay? All the blasphemy that man ever said will be used against him when he stands before God someday. Y cuando él esté frente al trono de Dios, toda la blasfemia que él ha usado va a ser traída a justicia. Now, if he humbles himself, which I don't know if he will ever do in this life, and repents and believes on Jesus, his sins will be took away. But until he repents and believes on Jesus, the charges are still against him. Y la única alternativa es que se pueda arrepentir y entregue su vida a Jesucristo, pero mientras no lo haga, todo lo que ha hecho está en su contra. Okay. I want you to look at verse 7, Spanish speakers. En español veamos el versículo 7. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Hey, verse 7, man despises Jesus, nations have legislated against him. I mean, Christians have been an occupied people, but people will also rise up and worship him. Aquí vemos todo lo que han hecho en contra de Jesucristo y de cómo han legislado en contra de él, pero al final del día las masas se levantan y adoran a Jesucristo. I mean, look how many countries around the world have a cross on their flag.
Observe alrededor del mundo las banderas que llevan una cruz en su bandera. And they may have been formerly Catholic, now secular, but they can't escape their heritage forever. Y quizá hayan sido católicos de una u otra forma, pero no pueden apartarse de su heredad. I think there's at least one flag or two flags in Central America or South America that actually have an open Bible on their flag. Creo que hay como una o dos banderas en Latinoamérica que tienen una Biblia en la bandera. I mean, in Papua New Guinea and in Philippines, they have Jesus written into their constitution. En Papúa Guinea, en Filipinas, ahí tienen en la Constitución escrito el nombre de Jesucristo. I mean, kings and princes, even though they may not be perfect, they're trying to worship him. Y príncipes, reyes, aunque no son perfectos, están tratando de adorarle. Hey, beloved, I want you to notice that Jesus is an offensive weapon if you study the notes here. Si usted ve sus notas, Jesucristo pasa a ser una arma ofensiva. Okay, we don't go backwards, we go forwards. Porque no retrocedemos, continuamos. The world does not get offended at any other name apart from Jesus Christ. El mundo no se ofende con nada a menos que se mencione Jesucristo. I mean, you can't say anything bad about Muhammad, especially in the UK. No puede decir nada negativo en contra de Mohammed, especialmente en Gran Bretaña. I mean, someone once said that, London is my favorite Muslim country. Alguien dijo que London era su país musulmán favorito. I mean, they're not trying to legislate against Buddha. No están tratando de legislar en contra de Buda. I mean, they don't get offended at the name of, some atheist out there like Bertrand Russell or Richard Dawkins. No están ofendiéndose en contra de un ateo como Russell. Okay, but they curse Christ, and you ever notice they use Jesus' name as a curse word? Pero nota que utilizan el nombre de Cristo para blasfemar. Here's something absurd to me. Y esto es lo que es absurdo para mí. Why do they get offended at someone who never killed anybody for all 33 years of his ministry? ¿Por qué ofenderse contra alguien que nunca mató a nadie durante sus 33 años de vida? Okay, but they don't get offended at Muhammad, who killed anybody who disbelieved his message. Pero, por ejemplo, no se ofenden contra Mohammed, que por lo contrario, él mataba a todo el que no creía en su mensaje. Why don't they get offended at Muhammad, who the majority of his wives, he stole them? O porque no estar enojados contra Mohammed cuando la mayoría de esposas que tuvo la robó. Because Christ actually poses a threat to the world's plans. Porque Jesucristo es una amenaza para los planes del mundo. I remember a title of an article I read a few years ago. Recuerdo el título de un artículo que leí meses o años atrás. Christmas shocked the devil. Que la Navidad había sorprendido al diablo. Okay, Satan wasn't expected to be defeated by a little baby who would 33 years later spill his blood for mankind. Y que Satanás jamás pensó que un bebé viniese a derrotarlo, que 33 años después derramaría su sangre para la salvación. The world gets offended at Jesus Christ because he is God's servant and he is God's power. Y el mundo se ofende contra Jesucristo porque él es el siervo de Dios, él representa el poder de Dios. A few years ago, I was reading one of my books on Islam, and there was a Muslim exorcist trying to cast out devils in the name of Muhammad. Hace tiempo atrás estaba leyendo un libro de Muhammad donde alguien estaba tratando de sacar demonios en el nombre de Muhammad. And the Muslim exorcist said, "It's not working. The devils are laughing at me." Y el exorcista que estaba haciendo esto dijo que no estaba funcionando porque los demonios estaban riendo de él. That's not a good day. Eso no es un buen día. But those of you who fasted and prayed in Jesus' name, the devils don't even want to see our faces. Pero para los que están ayunando y buscando el nombre de Jesucristo, el diablo ni siquiera quiere verles el rostro. You know why people get offended at the name of Jesus? Porque las personas se ofenden al nombre de Jesucristo. Because they know that name has power. Porque ellos conocen el poder que representa. That very name demands repentance. Porque este nombre requiere arrepentimiento. What does the name even mean in Hebrew? ¿Y qué es lo que quiere decir en hebreo? Anybody know? ¿Alguien lo sabe? Talk to me, class. ¿Alguien lo sabe?
Jehovah is salvation. That's what that name means. Jehová es salvación. Esto es lo Okay. que significa. That name demands repentance. Este nombre requiere arrepentimiento. You can try to run from Jesus, but you'll die tired. Usted puede correr tratando de alejarse de Jesucristo, pero va a morir cansado. Why not run to him in prayer? ¿Por qué no hacer lo contrario en oración? You can push against him, but you'll just cut yourself. Puede rechazarlo, pero se está cortando usted mismo. Why not let the Bibles use him for what he really is, ¿Por qué no dejar que la Biblia lo use para lo que usted es? rather than trying to reinvent Jesus as something different all the En time? lugar de tratar de reinventar a Jesucristo como alguien diferente. Hey, number two, beloved, I think the hardest work is the work to capture hearts. El trabajo más difícil es poder capturar corazones. The work to capture hearts. La obra de capturar corazones. Spanish speakers, let's read verse 4. En español, el versículo 4. 1, 2, 4. Pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. You say, what does this mean? ¿Qué quiere decir esto? For all the many years that God dealt with Israel, how many times did they break his law, break his heart, break his commandments? Por todo el tiempo que Jesucristo tuvo que lidiar con Israel, ¿cuánto tiempo ellos estuvieron ahí violando los mandatos? Even though they left Egypt, Egypt didn't leave them. Porque aunque ellos habían salido de Egipto, Egipto nunca salió de ellos. Okay, people come just growing up here in the Bay Area. People at Bible college complain about me having some ghetto habits. Personas aquí en el área de la bahía, por ejemplo, dicen que tengo hábitos del barrio. I mean, we had kids from some small town out in the Midwest of America that were my classmates. Tenemos compañeros de escuela que eran de otros lugares de Estados Unidos en la escuela. And it took a while for them to get used to me. Y tuvo un poco de tiempo para que se acostumbrasen. Fortunately, we all got along because we realized we need to preach the same gospel. Tomó tiempo en poder ajustarnos porque al final del día nos dimos cuenta que estábamos para predicar el mismo evangelio. But these Israelites, they had more Egyptian spiritual habits than they had Hebrew spiritual habits. Pero estos israelitas tenían un espíritu más egipcio que hebreo. I mean, they complained about Egyptian slavery. Porque estaban ahí reclamando por la esclavitud que tenían en Egipto. But then when God delivers them, we complain, God, you brought us into the wilderness to die. Pero cuando Dios los libera de ello, ellos están enojados porque los trajo al desierto a morir. I mean, you read the Exodus account, they worshipped idols. Cuando usted lee el libro de Éxodos, ve cómo tenían adoración de ídolos. They committed fornication. Estaban fornicando. They threatened insurrection against Moses and all the other prophets of God. Estaban amenazando con tener una insurrección contra Moisés. Always a bad day when Christians worship their money. Y es siempre un día malo cuando los cristianos están adorando su propio dinero. Always a bad day whenever there's sexual scandals in Christianity. O cuando hay escándalos sexuales en el cristianismo. Always a bad day whenever people rise up in the church and say, hey, Pastor or Brother Justin, that message was too strong. You need to tone it down just a little bit. O cuando alguien en la iglesia se levanta y dice, este mensaje fue muy fuerte. Now, fortunately, most of those people left after the pandemic, but I'm just saying, we're post-pandemic. Who knows when it'll happen again? Pero, bueno, se fueron después de la pandemia, pero quién sabe si retornen. For the 800 years from Exodus until Babylonian captivity, did God's work even matter? Y por los 800 años desde el Éxodo hasta la cautividad de Babilonia, ¿valió la pena el trabajo de Dios? You know what God's work was? His work was to capture their hearts. ¿Sabe cuál era el trabajo de Dios? Era capturar los corazones. Here's the reason why it was such a problem. It was a problem of free will, if you're following the notes. ¿Cuál es la razón de ello? El problema es el libre albedrío. It's a problem of free will. Es el problema del libre albedrío. Now, we believe our God, without being Calvinists, okay, our God is totally sovereign. Sin ser calvinistas, creemos que Dios es soberano. But our God has also given us a free will. Y Él nos da ese libre albedrío. For example, I'm going to give you the free will. If you want to stretch your legs, go ahead and stand with me. Get some blood flowing back in your system. Por ejemplo, pueden ponerse de pie para ejercitar el libre albedrío. It's not good to sit for too long. You get blood clots in your legs. It's not good to stand for too long. You'll
pass out, okay? No es saludable quedarse sentado mucho tiempo. But God has given you and me a free will. Today, do I serve God or do I serve myself? Y Dios nos da ese libre albedrío de servirle o no hacerlo. Hey, do I want my conscience to guide my heart back to God or guide my heart away from things of God? Y si tenemos esa opción de guiar nuestra conciencia de buscar a Dios o de alejarnos de Él, You know what human nature does? ¿sabe lo que hace la naturaleza humana? Human nature says, I want to do the things that please Justin Fong. Y la naturaleza humana siempre quiere hacer las cosas que van a agradar a la carne. You know, I want to pursue my own interests apart from God. Que queremos siempre tener esa libertad de elegir cualquier cosa que esté separado de Dios. Did you know that it is a tendency for our consciences to get corrupted? Es una tendencia para la conciencia el corromperse. I mean, just look at our society. I mean, good is evil and evil is good. Si usted ve la sociedad donde aceptan lo malo como bueno y viceversa, The message of the death, burial, and resurrection of Jesus is so foreign because we're told we can choose whatever we want, and 99% of the time our hearts choose evil. La vida, muerte y resurrección de Jesucristo es algo extraño porque es algo que no va con los intereses personales de la persona en este día. I mean, just think, our consciences in this day and age are so twisted that we feel more pity for criminals than we do for law-abiding citizens and their victims. Imagínense cómo está dañada la conciencia de que hoy en día la persona tiene más simpatía por los criminales que por las víctimas. Well, you know, he may have committed murder and rape, but think about his child home life growing up. Well, think about my children. Se ponen a pensar en la familia del que ha cometido los crímenes y ignoran al que ha sido víctima. And our foolish voters are voting for liberal DAs. Por ejemplo, los votantes están votando por jueces extremadamente liberales. You can go ahead and be seated if you wish. Pueden tomar asiento. I mean, I was talking about this with Brother Charles yesterday. Our society is so twisted. People come up with eloquent arguments with strong emotion. This is why I had my abortion. Y las personas vienen con ideas muy fuertes para validar lo que están haciendo. Incest doesn't even make up 1% of the abortion cases. Porque, por ejemplo, el incesto no cubre ni siquiera 1% de los abortos. You know, at the end of the day, there is no man who is man enough to want to be a father. Y al final del día se traduce de que es un hombre que no quiso ser el papá. And nobody wanted to pay money to raise a child because of sexual irresponsibility. Y por la irresponsabilidad sexual no quisieron pagar el costo de el procrear el niño. But meanwhile, we have no problem dumping millions of dollars to try to rehabilitate criminals. You can't rehabilitate criminals, they have to repent. Pero no hay problema en tratar de gastar miles y miles de dólares tratando de rehabilitar a criminales y eso es imposible hacerlo a menos que ellos se arrepientan. Twisted consciences. Son conciencias que están dañadas. Does God spend his strength for nothing trying to speak his word to people? Dios gasta su fortaleza tratando de hablar de su palabra a las personas. On Tuesday night this week, a bunch of fools for Christ took orange and purple flyers to pass them out at the San Paulo Community Center. El martes en la noche estuvimos pasando tratados en el área de San Paulo. While an idiot for Jesus was yelling into the mic about how people could get their sins forgiven if they believed upon him. Y alguien estaba en el micrófono dando el plan de salvación. Did we do that all for nothing? Y hicimos eso por nada. Honest question. La pregunta es honesta. Does God waste his time and effort trying to capture people's hearts, including yours? Si Dios está malgastando su esfuerzo tratando de capturar la atención y los corazones, incluyendo el suyo. I'll never forget 10 years ago I was at Lancaster and Dr. Getch was speaking to the graduates from college. Recuerdo cuando estaba en el colegio y el doctor Gutch estaba hablando ahí a los estudiantes del colegio. And there's a funny inverse relationship with the arm of God. Y está este ejemplo acerca del brazo de Dios. Where the more miraculous it is, actually the less power it requires. Cuando más milagroso es, menos fuerza requiere.
See, what do you mean by that, Brother Justin? ¿Y a qué se refiere con ello? This can play the violin and guitar. Esto puede tocar la guitarra, el violín This can type on a keyboard. o escribir en un teclado. But don't ask these little guys, don't ask these little piggies to pick up my 20-pound chainsaw. Pero no pueden levantar, por ejemplo, una motosierra de 20 libras. Now these shoulders, oh man, these shoulders can do dips, they can do pull-ups. Pero estos hombros pueden tener más fortaleza. But they can't cook dinner. I mean, most of the chopping action comes from the elbow and from the wrist. Pero no pueden cocinar, por ejemplo, porque la mayoría de ese esfuerzo está concentrado en las partes bajas. Let me think how I should say this. Let me see if I get my correlations correctly. Okay, the more miraculous the work, the less the free will of man is involved. Cuando el milagro es mucho más grande, menos se ve la participación humana. For example, in Psalm chapter 8, it is only the finger of God that is necessary for creation. Por ejemplo, en Salmos se ve que solo el dedo de Dios es el necesario que se utiliza para la creación. Again, man was not involved with creation. El hombre no tuvo nada que ver en la creación. Okay, we didn't come from monkeys, just in case you're wondering. Si se preguntan, no venimos de los monos. Isaiah chapter 5 and chapter 9 says it's God's hand for judgment. En Isaías vemos que es la mano de Dios la que está haciendo el juicio. Okay, again, the will of man is not really involved with that one. Ahí no se ve la participación humana tampoco. Oh, but Isaiah chapter 63, it requires the arm of God for salvation. Pero si usted nota en Isaías 63, se requiere el brazo de Dios para la salvación. You notice the correlation here. Y ve la relación aquí. The further we go up the arm, the more power it requires. Dentro de más subimos en el brazo, más poder requiere. The more we go up the arm, the more surrender of human beings it requires. Dentro de más subimos, más entrega se requiere. Okay? Because, remember, most people had nothing to do with the judgment of God and creation. Porque recuerde que el aspecto humano no tuvo nada que ver en la creación o en el juicio de Dios. But for any person to get their sins forgiven, they have to surrender themselves to Christ first. Pero para los que quieren perdón de pecados, tienen que entregarse a Jesucristo primero. Oh, now we're at the shoulder. It requires God's shoulder for our burdens. Isaiah chapter 10. Y en Isaías 10 se ve cómo se requiere más poder en el capítulo 10. You know what most people do when they have burdens? ¿Saben qué es lo que la mayoría de personas hacen cuando tienen problemas? Someone once said that men are like plastic bags. They hold everything inside, but you can see right through them. Alguien dijo que los humanos son como bolsas de plástico que retienen todo, pero se puede ver todo lo que hay dentro de ellos. You know what most people do? They just hold on to their burdens. Who's going to understand me? Who's going to sympathize with me? Y tratan de tener ahí todos sus problemas. By the way, let's not be the type of people that beat people up when they start pouring out their burdens, okay? Y no se tiene que golpear a la persona cuando están compartiendo sus problemas. Or they take their burdens and they give it to someone else. O toman esas cargas y se las dan a alguien más. Here, Brother Carlos, the burden translation on you. You don't even need a translator for that, okay? But, most people, they don't say, God, I can't carry it anymore. Pero las personas no lo entregan a Dios, reconociendo que no pueden llevarlo más. I mean, people think it's a burden to surrender to Jesus Christ. Porque piensan que es una carga el entregarse a Cristo. I know I did. Yo lo experimenté. No, it is a burden to have to live under the oppression of your own sin. No, es una carga vivir bajo la opresión de su propio pecado. No, it is a burden to try to do Genesis through Revelation in your own power. Es una carga en tratar de hacer Génesis hasta Apocalipsis en su propio poder. But once we surrender to Jesus Christ to do His will, it's no longer a burden when He's captured our hearts. Pero cuando lo entregamos a Jesucristo, no es una carga más para que nuestros corazones sean capturados. The reason why couples they lose their first love is because their hearts aren't captured with each other anymore. La razón por la que las parejas no tienen ese primer amor y además es porque no hubo esa captura de corazones y además. Remember the early days before we got married, we'd write sappy love songs and write corny notes for each other. Now that we're married, we don't do any of that anymore. Porque lo que se hacía antes de estar casados no se hace después de estar casados.
And my wife says, how come you don't write songs anymore? Por ejemplo, mi esposa me pregunta por qué no le escribo más. I said, I'm out of ideas. Now I just tease each other all the time. Y porque le digo que ya no tengo más ideas. But because we haven't run out of our love, it's expressed in different ways. I mean, someone will stay up till 11 p.m. trying to put a baby to sleep. Pero lo que sucede es de que el amor se transforma en algo diferente. Por ejemplo, se tiene que quedar con un niño hasta las 11 de la noche tratando que se duerma. I mean, the other spouse doesn't get offended when you have to take an emergency doctor's appointment for your parents or grandparents. La otra persona no se enoja porque tiene que llevar a sus padres al médico. I mean, yeah, those roses are $20-something, but that's nothing when you consider that you can't put a price tag on love. Y por ejemplo, las rosas pueden costar unos $25, pero en el amor no se puede poner un precio. Who or what has captured your heart this morning? ¿Quién es el que ha capturado su corazón esta mañana? I'll tell you who's captured my heart this morning, the people of the West Contra Costa Ministry. Y para mí, las personas de aquí de West Contra Costa han capturado mi corazón. Okay, that's why it's like, okay, it's a drive, but it's a drive that's worth it because people are going to be ready to hear the preaching. Y es un sacrificio manejar hasta acá, pero se sabe que las personas están preparadas a recibir la palabra de Dios. I'll get up to Petaluma one of these days, brother. Okay, but the most difficult work that God has ever done was try to capture people's hearts. El trabajo más difícil de Dios es la captura de corazones. Okay, I'm going long here, just bear with me. Number 3, did you know that Jesus Christ is our unity? ¿Sabe que Jesucristo es nuestra unidad? English speakers, read verses 5 and 6 with me. De versos 5. I'll say, so here we go. 5 and 6. 1, 2, 5. And now saith the Lord that formed me from the womb to be his servant, to bring Jacob again to him. Though Israel be not gathered, yet shall I be glorious in the eyes of the Lord, and my God shall be my strength. And he said, it is a light thing that thou shouldest be my servant, to raise up the tribes of Jacob, and to restore the preserved of Israel. I will also give thee for a light to the Gentiles, that thou mayest be my salvation unto the end of the earth. Hey, I don't know if you've ever read your Bible here, but have you ever read about the interactions between the other tribes in Israel? No sé si usted ha notado la relación que tenían cuando lee su Biblia a las otras tribus de Israel. Occasionally, they'd actually have wars between each other. Ocasionalmente tenían guerras entre sí. You read about that in Judges chapter 19, where there was a gang rape in Benjamin, and all the other 11 tribes came down to go to war against Benjamin. Si usted ve esa parte donde hubo una violación y las tribus se unieron para tomar venganza contra la tribu de Benjamín. I mean, you read, I forget what chapter it is where Deborah and Barak went out, but like only 3 or 4 tribes came out to help Deborah and Barak. En otra oportunidad donde Deborah y Barak, solo 3 o 4 tribus vinieron a ayudarles. I mean, in Deborah's song is like, hey, look at those guys. They're just hanging out in their boats. I mean, why would I want to go to war when I can go fishing today? Y Deborah habla acerca de cómo estaban los otros en sus embarcaciones y cómo querer ir a la guerra cuando tenían la opción de ir a pescar en ese día. Honestly, the best unity that the tribes ever had was when David was king. Saul and David were king. La unidad mejor que tuvo Israel fue cuando Salomón y Israel y David fueron los reyes. Okay, and then we get to King Rehoboam. He splits 10 or 9 tribes, versus the other 2 or 3. Y Roboam viene y separa las tribus. I mean, Simeon largely got incorporated into Judah. Simeón fue prácticamente incorporada dentro de Judá. And Benjamin got incorporated into Judah. Y Benjamín fue incorporado bajo Judá. And all the Levites that were, were worth something, they had to flee the north and come down to the south. Y los levitas tuvieron que huir del norte y venir al sur. Each successive king in Israel and Judah, I'm going to be the one that unites the 12 tribes, and he never did. Y todos los reyes trataban de unificar a Israel y nunca lo hicieron. In fact, captivity in Assyria and Babylon did a better job at uniting the 12 tribes than any other king did. La unidad la provocó Asiria en Babilonia. Ninguno de los reyes pudo hacerlo. Because when you get to the end of the 70 years, King Cyrus comes out and says, if you want to go back to Jerusalem and rebuild your city and your temple, and 42,000 people said, we're packing our bags and we're going. It doesn't matter what tribe we're from. Y cuando se dio el edicto de que retornasen a construir el templo, todos se unieron sin importar las tribus y retornaron a hacerlo.
Now, just so you know, this congregation right here, we are not Israel. We are the church. Y recuerde que esta iglesia aquí no es Israel, somos la iglesia. You're going to get some weird cult group that says, we're going to claim the promises of Israel. We're the new Israel. No, you're not. Hay cultos que dicen que son el nuevo Israel, que van a clamar esas promesas y no lo son. Until you speak Hebrew and you've got some percentage of Jewish blood, you are not Israelite. Hasta que usted hable hebreo y tenga cierto porcentaje de sangre que le identifica, no lo es. And no, just being able to say shalom and mitzvot, that doesn't automatically make you Hebrew. Y el aprenderse ciertas palabras no lo hace automáticamente hebreo. But there's church groups out there, we're going to be the 12 tribes. Look at, God will raise up the 12 tribes in Revelation 7 and 14. Y hay personas que se autonombran ser parte de las 12 tribus, pero no está identificado quiénes son. Okay, the Jehovah Witnesses, I said, we've got our 144,000. If they're not Jewish male virgins, you don't qualify. Los testigos de Jehová hablan de los 144,000 escogidos, pero están claramente definidos quiénes son. Okay, and on top of that, it's listing each of the 12 tribes with the exception of the tribe of Dan. Y tienen que ser de las 12 tribus, con la excepción de la tribu de Dan. Okay, I really do think that God has his 144,000 ready in the state of Israel right now as we speak. Creo que hoy en día esos 144 están preparados en Israel. Okay, he'll set them aside for himself. Él los separará. But he's promising unity to the tribes of Israel. Pero está prometiendo esa unidad a las tribus de Israel. He's promising that Jesus Christ would be their light. Él está prometiendo que Jesucristo será la luz. He's talking about salvation to the ends of the earth. I just talked about that. 98% of Papua New Guinea claims to be Christian. Habla acerca de la salvación hasta los confines de la tierra. Okay, and in life, Christ Jesus will do a better job uniting us than some mere cultural connections or fleshly unity. Jesucristo es el que hará el trabajo de la unidad mejor que cualquier otra cosa. I mean, pastors joke sometimes, hey, Brother Justin, you should, when you go down to the missions conference at Lancaster, you should wear your Raiders jersey because you're a part of the Raider Nation. El pastor bromea que cuando voy a la conferencia en Lancaster debería de llevar una camiseta de los Raiders. People from the Midwest, so Brother Fong, what part of China are you from? My dad says, Oakland, that's where I'm from. Personas de otra parte de Estados Unidos me preguntan que de parte de China soy y les digo que soy de Oakland. But in all seriousness, I'm hoping that the way that the Lord taking away some of his labors to his own presence in recent days will help bring about some unity. Y la esperanza es de que con los recientes miembros que han sido tomados ante la presencia del Señor traigan unidad. Because if Christians are divided about, if Christians don't care, they can become divided about very fleshly, very foolish things. Porque si los cristianos no les importa, pueden dividirse rápidamente por cosas que no valen la pena. I still have text messages from Jerry Kirkby that I received in February. Todavía tengo textos del hermano Jerry que recibí en enero. You bet I screenshotted them. Y los conservo. And it wasn't too long ago, I still remember that the man was healthy enough to load the vans with us and do the audio visual. Y recuerdo cuando él todavía tenía esa fortaleza de estar subiendo las cosas a las vans y estar preparando el equipo de audio. And I think you know that I'm not diminishing Brother Art's ministry. I'm just saying we don't have Brother Jerry anymore. Y no estoy menospreciando el ministerio del hermano Art, pero a lo que me refiero es de que se siente el vacío del hermano Jerry. About 10 years ago, there were some folks back in San Leandro who were a little bit critical about the way we did things. En cierto tiempo hubo ciertos críticos acerca de cómo se hacían las cosas en el área de San Leandro. I mean, when you're a kid and you're in your 20s, all you make is mistakes. Porque cuando usted es joven, comete muchos errores. Okay, but we didn't do it with malice. No se hizo con malicia. Now, a number of people have died or either left the church in the past 10 years. I've not heard as much criticism. Después de los últimos 10 años han habido muchos que han fallecido o se han ido a la iglesia. No he escuchado muchas críticas. But it needs to be Jesus Christ who brings the unity back to the table. Pero es Jesucristo quien trae esa unidad de regreso. You see, the Bible says here that, Christ is going to be our light. Y aquí la Biblia habla de que Jesucristo es la luz. But when we're divided about wrong things, our churches are sitting in the dark.
Pero cuando somos divididos por cosas equivocadas, las iglesias se quedan en la oscuridad. I think probably only me and Hermana Eli, maybe the Perez family can remember this, but when Spanish ministry was under my control and it was run by the flesh, our ministry was sitting in the dark. Porque se recuerdan los primeros años del ministerio hispano que estaba prácticamente en la oscuridad. Right now, when we're united about the right things, that's when Jesus Christ is our light. Cuando somos unidos por los objetivos correctos, Jesucristo es nuestra luz. Those of you who are with me on Tuesday and Saturday, and those of you who go soul winning and visiting at other times, we're united because Jesus Christ is our light. Los que salen y ganan almas están unidos porque Jesucristo es la luz. You know, Pastor forwarded me Jesus will do a better job at separating his servants unto himself. Y Jesucristo es el que hace el trabajo de separar a los servidores para él. Pastor forwarded me a report from Rick Martin in the Philippines. El pastor me envió un reporte de Rick Martin de Filipinas. They have so many thousands of laborers in churches, I don't think they can even keep track of them all. Tienen tantos miembros en las iglesias que no creo que tienen el control de lo que están haciendo. And Pastor said we need to stop trying to train men and instead let the Holy Spirit use us to train pastors and workers. Y el pastor me dijo que debemos de dejar de trabajar en entrenar líderes, sino dejar que el Espíritu Santo sea el que lo haga. I think you know what I'm trying to say here. Y creo que es claro lo que trato de comunicar. There was a day and age in our churches where we just said, "Here, no training, just throw you into the deep end of the pool, start paddling." Y había días en la iglesia donde sin entrenamiento se enviaba a las personas a trabajar. Unfortunately, there are a lot of construction jobs that are like that. Here, if we teach the new guy how to work, he's going to do a really better job, and he'll outshine us. So don't teach the new guy how to do the job. They get mad at him when he makes mistakes because they didn't teach him. Hay muchos lugares así que envían a hacer el trabajo y no dan entrenamiento y luego se enojan con los resultados. I'm not against training, but so much of our training is in the flesh to do small things instead of Acts chapter 13. Pero también mucho entrenamiento de cómo hacer las cosas limita el poder del Espíritu Santo, como en Hechos 13. Those of you who read Acts chapter 13, that should be the passage that we study for our missions conferences. Y en Hechos 13 es la base de cómo se inician las conferencias de misiones. You say, what happened in Acts 13? ¿Qué es lo que hay en Hechos 13? In Acts 13, the church fasted and prayed, and the Holy Ghost said, "Separate me, Paul and Barnabas, to go do the work." Ahí la iglesia estaba ayunando y orando y salieron los líderes separados para hacer la labor. The reason why we don't see the men of God called out of our churches like the way we do, I wonder how many of us are willing to forego a few meals for God to do some work. Y la razón de que no vemos esos líderes saliendo es porque me pregunto cuántos estarían dispuestos a ayunar para esa labor. Now we've got some wonderful refreshments behind us. Ahora tenemos refrescos en la parte de atrás. If you're going to fast, do it tomorrow. Si va a ayunar, hágalo el día de mañana. Okay, now I've not fasted since February or March. No lo he hecho desde febrero o marzo. But if the Lord lays it upon my heart, hey, call up a few people and go down with it, we're going to go down. Pero si Dios lo pone en mi corazón, se llaman a unas cuantas personas y se hace. Because when God approves his labors, he's going to do a better job of approving them than you and I ever will. Cuando Dios selecciona a los líderes es mejor que si usted y yo lo hacemos. Christ is our unity, and he's the one who calls out his laborers. Él es el que es la unidad y él es el que llama a sus laboradores. Hey, number 4, beloved, I wonder if our churches are short-sighted or are they saved? Y a veces se pregunta si las iglesias están cortos de visión. Are they short-sighted or are they saved? Son cortos de visión o son salvos. Don't worry, this is the last point, and then we can go have fellowship afterwards. Okay. Este es el último punto. Spanish speakers, we're going to read verse 8. En el verso 8. 1, 2, versículo 8. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Now, here's what this verse is talking about. De esto es lo que este versículo está hablando. Remember that at this time that Assyria and Egypt were fighting over territory. Israel was right in the middle of that. Recuerda que en este tiempo había una batalla de territorio. Israel estaba en el centro de ello. Do we go to Assyria? They're very cruel.
Si se iban a Siria eran muy crueles, Do we go back down to Egypt? We're going to go back into slavery. o la alternativa era Egipto, donde regresarían a la esclavitud. Okay? Neither. Go with Jesus Christ. Y no tenían que ir a ninguno de esos lugares, tenían que seguir a Cristo. People think the same with our political parties. Go with Jesus Christ, the biblical Jesus Christ, not the liberal Jesus Christ. Y Okay? las personas hoy en día tienen la misma pregunta acerca de los partidos políticos y la respuesta es está en Jesucristo. But in spite of Egypt and Assyria fighting over the land, God says, I'm going to preserve you as a nation. I'm going to preserve your land as well. Pero a pesar de la batalla entre Egipto y Asiria, Dios les había prometido que los preservaría como una nación. Even though they're taking all your crops, you're going to get all your crops back. Aunque estaban tomando todas las cosechas que ellos tenían, ellos las iban a tener de regreso. I will preserve you not just as a nation, but with forgiveness of sins. Los iba a preservar como una nación perdonada del pecado. Now, those of you that read your New Testament, you know that Isaiah 49:8, Paul quotes that in 2 Corinthians chapter 6. Para los que leen su Biblia en Isaías, habla lo mismo en 2 Corintios capítulo 6, Okay, now is the accepted time, now is the day of salvation. de que hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Okay, look at, even if we are God's people still have man's eyes. Porque aunque somos el pueblo de Dios, siempre no dejamos de tener la visión humana. And as human beings, we get short-sighted. Y como humanos tenemos esa falta de visión. I mean, just physically, I can't see I can't even hardly see Brother Art's face without my glasses on. Físicamente, por ejemplo, si me quito los lentes, no puedo ver muy lejos. I mean, all the rest of you are very fuzzy. Y todos, no puedo verlos bien. Okay? And, you know, spiritually speaking, unless God corrects our vision, we tend not to care about eternal life and the forgiveness of sins either. Y si Dios no corrige nuestra visión espiritual, nosotros no nos importa nuestra vida eterna y la corrección de pecados tampoco. Okay? I mean, people care about all the things around them, but do they care about the spiritual needs? Las personas se preocupan de todo lo que está a su alrededor, pero ¿qué de sus necesidades espirituales? I mean, Israel, they cared about the land, but God still cares about souls and whether those souls are holy. Israel estaba preocupado de la tierra, pero Dios estaba preocupado de sus almas si eran santas. I mean, those who watch the news, there's a lot of fear and insecurity among Americans being replaced by somebody else. Si usted ve las noticias, hay mucho temor de los americanos que están siendo reemplazados por alternativas. So they wave their flags higher and shout a few more political slogans. Y entonces levantan más altas sus banderas y están teniendo otros eslogans. Nothing wrong with patriotism or political conservatives. No hay nada incorrecto con el patriotismo, But that's not the ultimate salvation we're hoping for. pero esa no es la salvación que esperamos. The first step to salvation, you got to repent and believe upon Jesus Christ. Porque el primer paso es creer en Jesucristo. The next step is to draw nearer to Christ, and as you do so, you put away the sinful influences. Y el siguiente paso es acercarse a Jesucristo, alejarse de las influencias pecaminosas. I mean, no, this is just Justin Fung. Okay, this is not biblical doctrine, but I agree with at least some of our predecessors' policies on Israel, abortion, and LGBTQ. Y por ejemplo, a nivel personal, yo estoy de acuerdo con las leyes que están sacando actualmente acerca del aborto, de la contra LGBT e Israel. Okay, but I can't say with certainty that the nation has become more spiritual. Pero no puedo decirles con certitud que por los cambios que han habido, la nación se ha hecho más espiritual. Now, I'm glad they're actually having worships. I'd rather have worship services at the White House than drag shows at the White House, okay? Yo prefiero tener servicios en la iglesia en lugar de tener otros shows alternos. I mean, even Amazon and Target have backed off all that nonsense in recent days. Target y Amazon se han alejado de todo esto en los últimos días. And Jeff Bezos is not a God-fearing Christian, just so you know, okay? Y Jeff Bezos, él no tiene temor de Dios. But, you know, as early as 2018, Paul Chappell noted at the general session at Leadership Conference, church attendance was on the decline as early as 7 years ago. Pero en la conferencia con Paul Chappell, él dijo que la asistencia de la iglesia estaba declinando. Okay? And that was before the pandemic. Y esto fue antes de la pandemia. And then the pandemic hit, and the pandemic revealed what we knew already about most Americans and Christian attenders. Y cuando vino la pandemia, eso reveló mucho más acerca de la asistencia de los americanos. Most people who stopped attending are either unsaved or uncommitted, probably the former.
Y los que no estaban asistiendo son los que no son salvos o los que no tienen ninguna entrega. But, a strange twist happened in the past 5 years. Pero algo han cambiado en los últimos 5 años. Generation Z men, those who were born from 97 to 2012, are more likely to attend church than Gen Z women in spite of the secularization of society. Y el cambio que ha pasado desde que la generación que se conoce como generación Z, que son los nacidos del 97 al 2012, son más susceptibles a asistir a la iglesia que la mujer, que está en una sociedad más secular. I think you know where I'm going. I'm not anti-women. Yo no estoy en contra de las mujeres. But the reason why we try to reach men is because men are the most difficult to convince. Y la razón de que se trata de alcanzar a los hombres primero es porque son los más difíciles de convencer. I mean, men tend to be more pragmatic. Porque son más pragmáticos, We tend to be more materialistic. materialistas, We tend to be less trusting because everybody's out to get us. o tienen menos confianza porque tienen esa presunción de que todos están tratando de tomar ventaja. Okay, but a generation of young men have finally figured it out. Pero hay esta generación de jóvenes finalmente se han dado cuenta The godless school system doesn't want them. que el sistema escolar no los quiere. Well, you're a cosmic accident and you have no purpose. Y porque no hay un propósito, porque piensan que son un accidente. Well, if that's the case, let's just go home and play video games and watch porn until we die then. Y entonces, si este es el caso, que es mejor irse a casa a jugar juegos electrónicos. Okay? They say that we have no value because we're a particular race or because, we're white heterosexuals. O de que es por su inclinación sexual o no tiene ningún valor, Okay? And they had to accept toxic feminism. tuvieron que aceptar esa idea tóxica del feminismo. Okay? I'm not against women working. What I'm against is this toxic feminism which says we don't need men. Great, go change your own tire. Y no está en contra de las mujeres, sino de ese feminismo tóxico que dice que no se necesita al hombre. Okay? I mean, I'm against men who just stay at home and play video games all day and they don't want to be good husbands or fathers. Y, por ejemplo, yo estoy en contra de los hombres que se la pasan jugando videojuegos en casa y no quieren llenar sus responsabilidades. But I'm against this generation of feminists that just want to divorce their perfectly good husbands at will, take half his wealth and walk away. Pero estoy en contra de ese grupo de feminismo que quieren simplemente divorciarse y llevarse la mitad de la fortuna y hacer su voluntad. So these young men, they grow up, they go to the local university, there's nothing for they useless degrees. Estos jóvenes lamentablemente van a las universidades y obtienen títulos que no sirven para nada. So they said, we don't want this. Y eso es lo que no se quiere. And in searching for the truth, they came and reading many different articles and books, they've come back to their creator. Y después de leer tantos artículos y material, han retornado a su creador. And coming back to the church, they found out that God offered them forgiveness of sins. They don't get forgiveness of sins in cancel culture. Ellos al retornar a la iglesia se dan cuenta que encuentran perdón de pecados porque en una cultura de cancelación no encuentran esto. I mean, cancel culture, once you mess up, you're gone forever. Porque cuando es cancelado, lo cancelan para siempre. I mean, Christ gave them hope that the universities and schools and the job sites couldn't. Jesucristo les dio esa esperanza que la escuela o el trabajo no les da. Now, churches cannot afford to be short-sighted regarding the trends. Y ahora las iglesias no pueden ser cortas de visión en este tipo de cambios. We have to come back to the truth and stay with the truth because a generation of young people is dying for it. Tenemos que regresar a la verdad, quedarnos con la verdad porque hay una generación que está muriendo. I mean, during the pandemic, many churches had actually abandoned the gospel many years prior. Durante la pandemia, muchas iglesias habían abandonado ya el evangelio años atrás. And then the George Floyd riots happened. Luego vinieron esas protestas de George Floyd. And then, George Floyd, he was dying of a drug overdose and a heart attack, and the arrest just complicated things. Y él estaba muriendo por una overdosis y el arresto complicó las cosas. Okay? And rather than let the facts speak, many churches did one of several things. Y en lugar de ver lo que en realidad había pasado, muchas iglesias hicieron esto. They had knee-jerk reactions either to the far right or to the far left. Reaccionaron en ambos opuestos. Or they did absolutely nothing. O no hicieron nada. Meanwhile, nobody was repenting of sins and calling upon Christ as Savior.
Por el otro lado, nadie se estaba arrepintiendo o pidiendo perdón por sus pecados y clamando a Jesucristo como su Salvador. And I still remember Pastor sending us an email how to address this issue. Y recuerdo cuando el pastor envió un correo de cómo lidiar con esta situación. But why is it that what should have been handled by the criminal cases or even send an ambulance for the men? Why was this now our burden? Our burden is to preach the gospel. Pero ¿por qué esto ahora tenía que ser nuestra responsabilidad cuando nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio? Now, I'm not trying to be insensitive to people who had it rough in life. Y no soy insensitivo con las personas que han tenido una vida dura, But there were literally people in our church on the outside that were like, well, Heritage Baptist Church hasn't done enough for racism. pero hubo iglesias, personas en la iglesia que dijeron que la iglesia no estaba haciendo lo suficiente para lidiar con el racismo. I mean, they've never been to West Contra Costa before. Ellos nunca habían estado en West Contra Costa anteriormente, And there's all different kinds of colors in this room. cuando hay diferentes razas en ese lugar. There's yellow and blue. Good night, okay? Hay de todos colores. But that responsibility was not for the church. The church's primary responsibility was to bring people to Jesus Christ and have them live holy. Pero esta no es la responsabilidad de la iglesia. La responsabilidad de la iglesia es que conozcan de Jesucristo y que santifiquen su vida. If we try to be relevant to the world 100% of the time, we're going to be relevant to 0% of the time in no short time. Si tratamos de ser agradables a todo el mundo, no vamos a tener relevancia. We're breathless trying to comment on everything. We can't even breathe out the message of Christ. Vamos a tratar de estar comentando en todo menos en llevar el evangelio. Okay? I'm not saying we won't get politically active if the world starts treading on our territory. Y no estoy diciendo que no nos envolveremos en el área política si el mundo se pone de cabeza. Okay? Even if you're not a citizen, you need to call your senator or assemblyman or woman and tell them vote no on AB 495. Aunque usted no sea ciudadano, tiene que llamar a su senador para que no vote en esa nueva ley de AB 495. Okay, you see, what's that bill? That bill allows the state to just come in and take away your children at will. Esta ley lo que promueve es de que el Estado tiene control absoluto de los hijos y pueden venir y tomarlos cuando ellos quieran. And having heard from Pastor the types of children's homes that were in this area, I do not want the government touching my children at all. Y sabiendo lo que se sabe acerca de esta área, no se quiere que los niños pasen en esta situación. They're going to put your children on all kinds of different crazy drugs. Porque van a poner a sus hijos con diferentes drogas. I'm not saying we won't help widows or orphans if they fall in hard times. No estoy diciendo que no se ayudan a las viudas si caen en tiempos difíciles. Okay, some of our members, they spent their Christmas day with widows. Hay miembros de la iglesia que pasan su Navidad con viudas. Some of you drove across the bridge to visit a family up in Vallejo. Hay algunos de ustedes que fueron a visitar a una familia en Vallejo. Okay, I'm not saying in the future we won't have a basketball. I don't know. I can't play basketball. Okay, I don't know how many of you will play basketball to keep kids off the streets. Okay. No sé, quizás se pueda abrir un programa de básquetbol para mantener a los jóvenes fuera de las calles. But the main reason we do that is that people believe on Jesus Christ and have holy lives unto Jesus Christ. Pero el objetivo siempre es de que las personas conozcan a Jesucristo y vivan una vida santificada. Okay, we do all these things so that Christians adhere to biblical living and biblical thinking. Para que las personas escuchen y puedan vivir una Biblia y tengan un pensamiento bíblico. In a very short-sighted world, we have to see to the end, and the end is Jesus Christ Himself. Y en un mundo que no tiene visión, tenemos que ver al final que Jesucristo está ahí. Is Christ your main weapon, or are you depending on something else? ¿Es Jesucristo su arma principal o está dependiendo usted de algo diferente? Has He captured your heart, or is your heart following other things? ¿Él ha capturado su corazón o su corazón está en otras cosas? A wise man once said, "Don't chase your passion, but bring it with you everywhere you go." Un sabio una vez dijo, no hay que estar corriendo atrás de una pasión, sino traerla con usted a donde quiera que usted vaya. Are we unified around Him? Estamos unificados alrededor de Cristo And can we see far enough for the gospel? y tenemos esa visión para ver el Evangelio. Let's go ahead and bow our heads and close our eyes. Vamos a inclinar nuestros rostros y cerrar nuestros ojos. I want to speak to the Christians. Quiero hablar a los cristianos Those of you that claim to be saved, you already know where I'm going with this. y los que son salvos y saben de lo que estoy hablando. Maybe we've fallen off the track or some things have discouraged us a bit. Pero quizá algo nos ha desanimado. I don't
know about you, but every time I come to Wednesday night or Sunday night service, it's as if, everything that pastor preaches is everything that I needed just for that week. No sé ustedes, pero los miércoles en la noche cuando el pastor predica, siento que es exactamente lo que necesito para esa semana. And go ahead and spend that time in prayer. Y vamos a pasar unos minutos en oración. But I want to speak to any person here this morning that's not 100% certain that heaven's your home. Y hablo a aquellos que no están seguros de que el cielo será su hogar. If you would say, Brother Justin, I'm not sure that heaven's my home. Si usted dice, hermano Justin, yo no estoy seguro que el cielo será mi hogar. I don't know if I would go there after this life, No sé si iré ahí después de esta vida, but I'd sure like to know how. pero me gustaría saber cómo. My dear friend, you could call upon Jesus right here, right now, if you believe him. Mi amigo, puede usted pedirle a Jesucristo ahora mismo And you could pray a prayer something like this y puede hacer una oración como esta, that expresses the faith in your heart. que expresa la fe en su corazón. Dear God, Oh Dios, I know I'm an unworthy sinner, sé que soy un pecador, but I thank you for the Lord Jesus, yo te doy gracias por Cristo, who died on the cross quien murió en la cruz and rose from the grave y resucitó de la tumba to forgive me of my sins para perdonar mis pecados and to keep me out of hell. y mantenerme alejado del infierno. I accept him as my Savior and as my God. Lo acepto como mi Salvador y como mi Dios. I turn from my sin and other beliefs. Me arrepiento de mis pecados y de otras creencias. Help me to live the biblical life. Ayúdame a vivir la vida, una vida bíblica In Jesus' name. en el nombre de Cristo. And my dear friend, if you prayed that prayer just now this morning, God has heard you. Mi amigo, si usted ha hecho esta oración este día, Dios la ha escuchado And God has taken away your sins. y Dios le ha quitado sus pecados And he has made you one of his adopted children. y Él le ha adoptado como su hijo. And my dear friend, we can, if you prayed that prayer this morning, we want to help give you some next steps to grow as a Christian. Y si usted ha hecho esa oración, queremos darle ayuda para que usted continúe en los próximos pasos. And we can show you from the Bible how you can grow as a Christian. Y podemos enseñarle a través de la Biblia cómo puede crecer como cristiano. And if you prayed that prayer, I want to meet with you and pray with you after today's service. Si ha hecho esta oración, quiero reunirme con usted al final del servicio. But for the Christians, let's continue in a few more moments of prayer. Para los cristianos, vamos a continuar unos minutos más en oración. Father, thank you that your word is powerful, more sharper than any two-edged sword. Padre, gracias que tu palabra es más filosa que una espada de dos filos, And you are more powerful than any weapon that mankind could ever create. más poderoso que cualquier arma que el humano haya creado. Lord, I pray first for the Christians here, Oro por los cristianos hoy, that our first defense would not be our money or our intelligence, que el primer método de defensa no sea nuestra inteligencia o nuestro dinero, but Lord, you would be our defense in all things. pero que tú seas nuestra defensa en todas las áreas. And Lord God, that you would be the one who protects us all the way through, and protecting our assets as well. Y que tú seas quien provee esa protección. Lord, I'm praying that for the Christians here today, that you would capture our hearts. Oro por los cristianos para que tú captures nuestro corazón, Lord, our problem since the beginning has always been an affection problem. porque el problema siempre ha sido la afección. And we pray, Heavenly Father, that you help us to be like the church, what the church of Ephesus should have done. We should have come back to first love. Y oramos para que hagamos lo que la iglesia de Éfeso debió hacer, retornar al primer amor, That we'd pick it back up right where we left it. de que nos levantamos de donde estamos, Lord, that we would love you like the way that you have loved us. de que podamos amarte de la misma forma en que tú nos has amado, Lord, may we be unified around you. que seamos unificados a tu alrededor. Lord, thank you that the group, for the most part, is unified. Gracias que el grupo está unificado And we have each other's backs. y que estamos los unos con los otros. So help us have each other's hearts as well. Ayúdanos a tener ese corazón también. And Lord, may you give us grace if anyone should try to divide this group, that we would stand together in Christ Jesus. Que tú nos des la gracia para no estar divididos en Cristo. Heavenly Father, help us to see far enough for the gospel. Ayúdanos a tener esa visión del Evangelio Help us to be full of faith and not short-sighted. y de tener esa fe y de no ser cortos de visión. Lord, may we sow broadly and widely and not consider the wind or the rain.
y que no consideremos las condiciones And may you bless fruitfully, Lord, the efforts of your people. y que tú bendigas fructíferamente los esfuerzos de tu pueblo. Lord God, may you help us have a good testimony in this community. Ayúdanos a tener un buen testimonio en esta comunidad, That as we lift you up, all men will be gathered unto you. que cuando levantamos tu nombre, los hombres estén alrededor tuyo. Thank you, Lord God, for the servants of God who've worked together to make this service happen for today. Gracias por los siervos que han trabajado para hacer posible este servicio. May their efforts be blessed. Que los esfuerzos sean bendecidos. In Jesus' name we pray. En el nombre de Cristo oramos. Amen. Amén. All right. Well, beloved, I want to say thank you for coming for today. Gracias por venir en este día. And, we're going to head out of here on September 28th, but I want to make sure that we thank all of our janitors before we depart on September 28th. Antes de partir, quiero darle las gracias a todos los que vienen y hacen limpieza después de que nos vamos. Okay, I have a little gift that I'm going to give to our other janitors. Luis, you already received yours. Voy a darles un regalo a todos los que nos han ayudado. And Luis wanted to say thank you for sitting through the whole duration of today's service, too. Y quiero darle las gracias a Luis porque se quedó en el servicio en este día. Not an easy message to preach or to deliver to people. No es un mensaje fácil. All right, a couple announcements. Our next service here at the gym will be August 24th. El 24 es el próximo servicio aquí. And I already told you the dates for missions conference. Compartido las fechas de las conferencias de misiones. Okay. Thank you for those that are keeping up with your tithes and offerings. Gracias por sus diezmos y ofrendas. The tithe is a commandment. El diezmo es un mandato. And offerings is what we give and above our tithes. Y las ofrendas son lo que será más allá. That's how we support the finances of this ministry. Es como se mantiene este ministerio. And all the giving goes straight directly to the church. It does not go to one individual. Y todo va al fondo principal de la iglesia, no va a una persona en particular. Okay. We'll be around for a few minutes. See us if there's anything we could pray for you and your family about. Vamos a estar aquí por unos minutos. Puede compartir si hay algo que tenemos que orar por usted. Okay. I think that's all the announcements. We've already prayed. Let's all stand, and we are dismissed for today. Thank you for coming. Que tengan un feliz día. Gracias.